آج ویو 360 میں پانی کا عالمی دن. کرۂ ارض پر زیر زمین پانی کے ذخائر کی بڑھتی ہوئی کمی پر تشویش. آپ کو لیے چلیں گے منچر جھیل اور جانیں گے کہ کئی سو کشتیوں پر بسا ایک خوشحال گاؤں اب چند مفلس گھرانوں تک کیسے محدود ہو گیا. جب ہمارا عروج تھا تو مچھلی، پرندے، لوڑ، کمبھ ہمارے کھانے کی چیزیں تھیں. اور ایک سال پہلے کے مقابلے میں امریکہ کی کچھ مغربی ریاستوں میں خشک سالی کے خطرے میں 63% اضافہ. بعض اوقات گرمیوں میں ہمیں پانی کے ذائقے اور اس میں بدبو کی شکایت آتی ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ہر سال 22 مارچ کو دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے یہ دن منانے کا آغاز 1993 میں کیا. دن کا مقصد پانی کی اہمیت کا احساس دلانا اور دنیا کے ان تقریباً 2 ارب افراد کے لیے صاف پانی کی فراہمی کی طرف توجہ دلانا ہے جو محفوظ اور صاف پانی تک رسائی سے محروم ہیں. سال 2022 کے لیے پانی کے عالمی دن کی تھیم گراؤنڈ واٹر از انویزیبل بٹ اٹس امپیکٹ از ویزیبل ایوری ویئر، یعنی زیر زمین پانی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اس کا اثر ہر جگہ نظر آتا ہے. زمین کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے جس کا 96.5% سمندری پانی ہے. کرۂ ارض پر صرف 2.5% پانی میٹھا ہے اور پینے کے قابل ہے. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی 7.8 ارب کی آبادی میں سے صرف 6 ارب افراد کو صاف پانی کی رسائی حاصل ہے، یعنی دنیا کے تقریباً ہر 10 میں سے ایک فرد کو قدرت کی یہ نعمت حاصل نہیں ہے. ترقی پذیر ممالک میں 80% سے زیادہ بیماریاں پینے کے ناقص پانی اور ماحول صاف نہ ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہیں. صاف پانی، مناسب صفائی اور حفظان صحت کی سہولتوں تک رسائی میں کمی کی وجہ سے ہر روز 4,500 بچے قابل علاج بیماریوں سے مر جاتے ہیں. اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ زمین کو محفوظ پانی تک رسائی فراہم کرنے کے لیے $30 ارب کی اضافی لاگت آئے گی. یہ رقم دنیا میں ہر سال پانی کی بوتلوں پر خرچ ہونے والی رقم کا تیسرا حصہ یعنی تقریباً 30% ہے. اس سال پانی کے عالمی دن کا مقصد زمین میں موجود پانی پر فوکس کرنا ہے جو دنیا کے بیشتر حصوں میں تازہ پانی کا ذریعہ ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مٹی کے نیچے چٹان کی تہوں میں پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے. زمین کے اندر موجود یہ پانی خاموشی سے ہمارے ساتھ زندہ ہے. آدھی دنیا کے لیے یہ پینے کے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے کام آتا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے منائے جانے والے پانی کے عالمی دن کا اس سال کا موضوع زیر زمین پانی، اس کی اہمیت اور اسے درپیش خطرات ہیں. زمین کے اندر موجود پانی واقعی دلچسپ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پانی کے ذرائع کے اس عنصر پر بہت کم بات کی جاتی ہے. جیسے ہی بارش یا برف زمین پر گرتی ہے یہ زیر زمین پانی بن جاتا ہے. یہ جو عام طور پر صاف ہوتا ہے اور زمین کے اندر جمع رہتا ہے. خشک سالی کے زمانے میں جب جھیلیں اور ندیاں خشک ہو جاتی ہیں تو زیر زمین پانی اس کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لہٰذا زیر زمین پانی دنیا میں بہت سے مقامات پر آبپاشی کے لیے ایک قسم کا بفر ہے جو خشک سالی کے دوران زمین کی سطح پر موجود ختم ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. ماحولیات کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کو اس پر تشویش ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے زیر زمین آبی ذخائر اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں جتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. زمین کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے یا وہ زیر آب آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اسے دوبارہ نہیں بھر سکتے. جیسے کہ آپ پانی سے بھرے ہوئے شے میں پانی کو دوبارہ نہیں بھر سکتے. آپ کی پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے. زیر زمین پانی کو آلودگی اور بد انتظامی سے بھی خطرہ درپیش ہے. اور بہت سے معاملات میں ہم زیر زمین پانی میں جو آلودگی دیکھتے ہیں وہ ان عوامل کا باعث ہے جو اشروں پہلے عمل میں آئی تھیں. ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو ملنے والا پانی کہاں سے آتا ہے اور اپنے منتخب عہدیداروں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ مستقبل کی ترقیاتی پالیسیوں کی تشکیل میں پانی کے انتظام کو شامل کریں. ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم پورے نظام کو مجموعی طور پر دیکھیں، نہ کہ اس کے صرف کسی ایک عنصر کو.
दुनिया की आबादी में मुसलसल इजाफा मुतवक्को है, इसलिए माहिरीन का कहना है कि हमारे इस सैयारे पर मौजूद ज़ेरे ज़मीन पानी के निज़ाम को बेहतर तौर पर समझना और इसके हसूल का कोई बेहतर निज़ाम तश्कील देना मुस्तकबिल में हमारी बका के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मिशेल क्विन के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के मैगजीन ईस्ट एशिया फोरम की तहकीक के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मीठे पानी का 97% ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होता है। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की कुल मजमूई पैदावार का 18% है। आबी निज़ाम के जदीद तरीके ना अपनाने की वजह से पाकिस्तान के आबी वसाइल पर बहुत बोझ पड़ रहा है। पाकिस्तान की 13% काबिल काश्त अराजी सेम और थोर का शिकार है और 30% ज़रई अराजी ज़ेरे आब आने जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। पाकिस्तान अपने दरियाओं के औसत सालाना बहाव का सिर्फ 10% ज़ख़ीरा कर सकता है, जो कि दुनिया की औसत ज़ख़ीरा करने की सलाहियत यानी 40% का 1/4 है। इसके अलावा वाटर एड नामी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 17 लाख लोग अब भी साफ़ पानी के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध की मंछर झील के गिर्द ना सिर्फ ज़िंदगी घूमती है, बल्कि यहाँ सदियों पुरानी तहजीब के ऐसे नकूश मौजूद हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सिद्रा डार के साथ चलते हैं मंछर झील के सफ़र पर, जहाँ झील में कई सौ कश्तियों का एक गांव अब सिर्फ चंद घरानों तक महदूद होकर रह गया है। उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ कैसे ख़त्म हुई और वो पानी जो कभी इनका सब कुछ था आज कैसे दम तोड़ रहा है। पानी के आलमी दिन पर देखते हैं सिद्रा डार की ये खुसूसी रिपोर्ट। अगे हिते 300 घर हो, हाणे वञी 60 घर बची विया, पर हाणे इहे घर फिटण वारा थिया त मंछर ख़त्म थी। कराची से 4.5 घंटे की मुसाफत पर सिंध के सूफी शहर सेहवन के करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित मंछर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मुकामी लोगों का कहना है कि मंछर का मतलब है हद्दे निगाह देखकर मन में खुश होना। अगर इस झील को आप बगौर देखें तो महसूस होता है कि इसकी कोई हद नहीं, लेकिन अगर इसमें उतरें तो खुशी देने वाली इस झील के अंदर कई दुख छुपे हैं। इस झील की सबसे ख़ास बात इसमें आबाद एक ऐसा गांव है जो सदियों से कश्तियों में रह रहा है। मोहाना कबीले की 60 साल हाकिमजादी की 8वीं नस्ल मंछर में आबाद है, लेकिन अब उन्हें इस झील में दुख और परेशानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जब हमारा उरूज था तो मछली, परिंदे, लोड़, कुंभ हमारे खाने की चीज़ें थीं। हम अपने बच्चों की शादियों में राग करते थे, बहुत खुशी मनाते थे। सब लोग अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनते थे, सब कुछ मंगवाते थे। अब जब से मंछर तबाह हुआ है, ना नया कपड़ा पहन सकते हैं, ना सर में तेल लगाने के लिए कुछ है। ऐसा हो गया है हमारा हाल। झील में खड़े शिकारी परिंदे और कश्ती पर बंधा ये खुकरोट भी इसी तरह शिकार के मुंतज़िर हैं जिस तरह बाबी हुमल्ला बरसों से अच्छे शिकार के इंतज़ार में हैं। पहले मछली होती थी 3 किलो, 2.5 किलो, तो कभी 2 किलो। अब होती है आधा पाव। पहले वो अच्छे दाम बिकती थी 300 रुपए किलो, अब 300 रुपए मन में बिकती है। छोटी मछली है, पॉपलेट है, इससे गुजर नहीं होता। झील में खड़ा ये अब मोहाना कबीले का आखिरी गांव है। कुछ यहाँ से हिजरत करके या तो शहर चले गए या फिर कस्मा पुरसी के आलम में मंछर के किनारों पर ही जा बसे। कश्तियों में जिंदगी बसर करने वालों का सबसे बड़ा खौफ मंछर और मोहाना कबीले की मादूमियत है। कभी इस पानी से मिलने वाली खुशी अब उनके लिए तकलीफ का सबब बन रही है, वहीं इसमें शामिल होने वाली आलूदगी ने सदियों पुरानी तहजीब को भी तकसीम करके रख दिया है। मंछर के आलूदा पानी से जब आबी हयात ख़त्म होने लगी तो 65 साला हुरमत बीबी ने भी 1 दिहाई पहले अपने कुनबे के हमरा किनारे पर आने का फैसला कर लिया। हम यही पिया करते थे जब अपनी कश्तियों में रहा करते थे। इस वक्त हमारे पास बड़ी कश्ती हुआ करती थी, लेकिन अब 12-13 साल हो गए हैं यहीं आकर बैठ गए हैं। पानी भी जहरीला हो गया है, यहाँ भी और वहाँ भी। अब हम 30 रुपए में पानी भरवा कर पीते हैं और कभी पानी ना आए तो बच्चे और हम तड़पते रहते हैं। माशूक बिरहमानी के मुताबिक मंछर में सनती केमिकल्स का गिरना ही इस खूबसूरत झील की तबाही और बर्बादी का आगाज़ बना कि इनकी शाहूकार ज़िंदगी को भिखारी बनाने तक जो सूरत हाल बनी है, वो हम समझते हैं कि हमारे जो गलत प्लानिंग है उसका नतीजा है। हमने जो RBOD का पानी आगे लेकर समंदर में लेना था तो उसको मंछर में डाल दिया है। अब हुआ ये है कि जहाँ जो मछलियाँ थी, मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ होती थी,
15 سے زیادہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اقسام تھی یہاں مچھلیوں کی، اور سائبیریا کے پرندے آتے تھے تو لوگ بڑے خوش تھے۔ یہ کشتیاں اور جھیل موہانا قبیلے کا صرف گھر ہی نہیں، کل کائنات ہیں۔ پیدائش سے موت تک اس جھیل میں زندگی بسر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے بزرگ تو اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن وہ اور ان کی آنے والی نسلیں منچھر کو بے بسی کے ساتھ مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع دادو، سندھ۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی کمی کا مسئلہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہاں پانی کی تقسیم کا ناقص نظام ہے۔ شہر میں یہ رائے عام ہے کہ یہاں پانی کی سپلائی اور اس کے تقسیم کرنے والے ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور شہریوں کو پانی مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔ نیو کراچی کے علاقے کے مکین احمد نواز نے ہر ہفتے کی طرح آج بھی پانی بھرنے کے لیے قریبی ہائیڈرنٹ کا رخ کیا ہے۔ ان کے علاقے میں پانی کئی ہفتوں بعد آتا ہے، اور جب آتا بھی ہے تو وہ اتنا کھارا ہوتا ہے کہ پینے کے بالکل قابل نہیں۔ وہ اور ان کے بچے یہاں کھڑے ٹینکر سے بچا کھچا پانی ٹینکر مالکان سے درخواست کر کے مفت بھرتے ہیں، لیکن احمد کی طرح ہر شہری کو تو یہاں سے مفت پانی نہیں مل سکتا۔ اگر یہی پانی احمد کو بھی خریدنا پڑ جائے تو وہ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ پانی اگر خریدیں تو کم سے کم ہمارے کو 4-5 ہزار تک یہ مہینے کا پڑے گا، کیونکہ بچے زیادہ ہیں، فیملی بڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گرمی میں بھی پانی استعمال زیادہ ہوتا ہے پینے کے لیے۔ اتنی میری حیثیت نہیں ہے، میرا رکشا ہے، میں قسطوں کا یہ بھی میں گھر چلاتا ہوں، رکشہ چلا کے اس میں جو پانی فری میں بھرنے آتا ہوں، اس لیے میں آتا ہوں۔ لیکن یہ کہانی صرف احمد نواز کی نہیں بلکہ کراچی کی تقریباً آدھی آبادی کی ہے، جس میں غریب اور امیر دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں۔ سردی میں تو تھوڑا کم ہو جاتا ہے، 2000-2200 میں مل جاتا ہے، لیکن گرمی میں تو ایک دم منہ مانگا دام لے لیتا ہے۔ ابھی پیٹرول میں پیسہ بڑھا تو ٹینکر والا 2000 سے کم دیتا ہی نہیں ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، میری سیلری 18,000 روپے، اور میں مہینے میں 2 ٹینکر گرواتا ہوں 6,000 روپے کا، میرے پاس بچ گئے 12,000 روپے، تو میں کیا گھر میں کھلاؤں گا اور پانی کیسے گراؤں گا؟ یہ مسئلہ اورنگی ٹاؤن کی توحید کالونی کے تقریباً ہر گھر کا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پانی کی سپلائی لائنز موجود نہیں، مگر ان میں پانی مہینوں بعد کبھی آتا ہے، جو کھارا اور بدبودار ہونے کی وجہ سے پینے یا عام استعمال کے بھی لائق نہیں ہوتا۔ لائن وائن سب ڈلی ہوئی ہے، مگر پیچھے سے معاملات اتنے اول پھول ہوئے ہیں کہ یہاں پانی آتا ہی نہیں، آتا ہے تو 3 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ میں پانی آتا ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ گھروں میں نہ پہنچنے والا پانی قریب ہی موجود واٹر ہائیڈرنٹس اور پھر ان واٹر ٹینکرز کو کیسے مل رہا ہے، جو پانی مہنگے داموں شہریوں کو مہیا کرتے ہیں۔ شہری امور پر تحقیق اور تربیت کے غیر سرکاری ادارے اربن ریسورس سینٹر سے منسلک زاہد فاروق کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانی کی خرید و فروخت منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ سرکاری ملازمین کی ملی بھگت سے پانی گھریلو صارفین کو ملنے کے بجائے ہائیڈرنٹس کو ملتا ہے، جہاں سے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کی ملی بھگت ہونی چاہیے ان آفیشل کے ساتھ جو سرکاری طور پہ ہائیڈرنٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ آپ ان کا ایک نیٹ ورک ہے، ٹینکر والوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اور جب ان کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پانی لائن میں نہیں آتا ہے، پانی وہاں آتا ہے ہائیڈرنٹ میں، اور وہاں سے سپلائی ہوتا ہے تھرو ٹینکر۔ شہر کے ہر ضلع میں قائم کیے جانے والے ہائیڈرنٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ پانی کی سپلائی کا موجودہ نظام کام نہیں کر رہا۔ بہت سارے ہائیڈرنٹ توڑے جاتے ہیں، پائپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہی آپریشن دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے بیٹھ کے ان کو آپس میں سمجھوتا کرواتا ہے، ان کے جو موٹیو ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیم ہیں۔ اس رپورٹ کی تیاری میں کراچی میں پانی کی فراہمی کے ذمہ دار ادارے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حکام سے بات کرنے کی بارہا کوشش کی گئی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تاہم حکام کا یہ موقف رہا ہے کہ شہر میں پانی کی فراہمی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے شہر میں کئی بڑے منصوبوں پر مرحلہ وار کام جاری ہے۔ شہری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں پانی کی کمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور دن بدن یہ مسئلہ گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہاں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے، جس کا خمیازہ شہریوں کو مہنگے داموں پانی خرید کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں
VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इक्कीसवीं सदी में इंसान की बेपनाह तरक्की के बावजूद इस जदीद दौर में भी पाकिस्तान के बाकी बहुत से इलाकों की तरह बलूचिस्तान में आज भी ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहां लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर ज़िला कीश के इलाके भागनाड़ी का शुमार भी ऐसे इलाकों में होता है जहां इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं मुर्तज़ा ज़ाहरी की इस रिपोर्ट में। यहाँ कीड़े मकोड़े, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब ये पानी पीते हैं और हम इंसान भी यही पानी पीते हैं। ये हमारी मजबूरी है। भागनाड़ी शहर के बीचों बीच ये एक तालाब है जहाँ बारिश का पानी जमा होता है और साल भर यहाँ इंसान और हैवान एक साथ पानी पीते हैं। गंदे पानी के इस तालाब से चंद मीटर के फासले पर माही मोरा की रिहाइशगाह है। गदला और मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने की वजह से इनका पूरा ख़ानदान बीमार हो गया है। हमारे छोटे बच्चे बीमार हैं। पूरे शहर में बीमारियां फैल गई हैं। बाग शहर की आबादी तकरीबन 25,000 के करीब है। यहाँ पीने के पानी का वाहिद ज़रिया बारिश का जमा शुदा पानी है। ये दीन मोहम्मद है। बचपन से वो इस गंदे तालाब से पानी भरकर गली मोहल्लों में 50 रुपए फ़ी गैलन फ़रोख्त करते हैं। मैं जब छोटा था तब से यहाँ पानी भर रहा हूँ। जैसे बचपन में पानी की किल्लत के हालात थे, आज तक वही हैं। कोई तब्दीली नहीं आई। मैं घर घर पानी पहुँचाता हूँ। पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। यहाँ बहुत मुश्किलात हैं। बागनाड़ी को पानी दो एक तहरीक है जिनके कारकुनों ने साल 2019 में बागनाड़ी से एहतजाजन कोयटा तक पैदल मार्च किया, लेकिन इनका मसला ताहाल हल नहीं हुआ। अब ये तंजीम इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है। अगला जो कदम होगा, हम इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे और हम वज़ीर आज़म को हम एक पैगाम देंगे कि हम पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। इस तरक्की के दौर में खुदारा हमारी दाद रसी कीजिए। बाग शहर में पानी की किल्लत के मसले का पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में भी नोटिस लिया था। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बाग में वाटर सप्लाई के कई मंसूबों पर काम जारी है। जल्द ही इलाके के अवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। वाटर प्लांट फौरी तौर पे वहाँ फंक्शन कर दिया गया है, जिससे फौरी मसला हल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फेडरल PSDP है उसमें भी स्कीम है जिसके थ्रू यहाँ पर स्कीमात डाली गई हैं कि इनका मसला हल किया जाए। साथ साथ हमारे सूबाई PSDP में भी इनकी स्कीम है जिससे इनका पानी का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़े जो कीमती मशीनें लगी हुई हैं, सिर्फ वो फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं। लेकिन आज तक हम एक गैलन भी यहाँ से पीने का साफ़ पानी नहीं ले सके। मकामी लोगों का कहना है कि बाग में किल्लत आब के बायस कई घराने इजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों के नकल मकानी की वजह से बाग शहर के वीरान होने का खदशा है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, बाग, बलूचिस्तान। और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में ज़ेरे ज़मीन पानी की मिकदार तमाम झीलों, नदियों, दरियाओं और चश्मों में मौजूद पानी से 20 से 30 गुना ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर घर में रोज़ाना औसतन 82 गैलन पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे माहिरीन आने वाले बरसों में अमेरिका की मशरकी रियासतों में पानी के ज़खायर में कमी का खदशा तो ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन सन 2014 की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 50 रियासतों में से 40 में पानी के महकमे अपनी रियासतों के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ के वेस्ट कोस्ट के इलाके पहले ही कई बरसों से पानी की कमी का शिकार हैं। अमेरिका में हुकाम की जानिब से सरकारी सतह पर पहली बार जनूब मगरबी रियासतों के वाटर रिजर्वॉयर्स में कमी का ऐलान किया गया, जिसके बाद 10 मगरबी रियासतों के गवर्नरों ने सदर जो बाइडन से हंगामी मदद की अपील की, क्योंकि 2020 के मुकाबले में इन रियासतों में खुश्कसाली की शरह 63% ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि आबी ज़खायर की सतह में मुसलसल कमी का इम्कान है, लेकिन मशरकी रियासतों में सूरत हाल अभी इतनी परेशान कुन नहीं है। अमरीकी दारुल हुकूमत और इसके हमसाया इलाकों में पीने का पानी शहरियों तक कैसे पहुंचता है और क्या ये हमेशा ऐसे ही बआसानी मिलता रहेगा? देखते हैं सादिया से ब्रांझा की रिपोर्ट।
वॉशिंगटन डीसी और रियासत वर्जीनिया के कुछ इलाकों में जो दारुल हुकूमत के बहुत करीब हैं, पीने का पानी मकामी प्राइवेट कंपनियां मुहैया करती हैं, लेकिन वो खुद ये पानी वॉशिंगटन एक्वाडक्ट से खरीदती हैं। 1853 में कायम किया जाने वाला ये इदारा शुरू में सिर्फ वॉशिंगटन में आग बुझाने के अमले को पानी फराहम करता था। आबादी बढ़ती गई तो इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पीने का पानी साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स की मिल्कियत है। हम डीसी और रियासत वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में तकरीबन 10 लाख रिहायशियों को पीने का पानी फराहम करते हैं और उसके अलावा मज़ीद 10 लाख या उससे ज़्यादा सयाहों को भी जो यहाँ सैर के लिए आते हैं। बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक अमरीका दुनिया के उन खुशकिस्मत मुल्कों में से एक है जहां पीने का साफ पानी लोगों को मुयस्सर है। वॉशिंगटन और उसके आसपास के इलाकों में इस दरिया का पानी आता है। ये दरियाए पोटामिक है। वैसे तो यहाँ का पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जब ये पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर जाता है तो पीने के लिए महफूज हो जाता है। लेकिन क्या वाकई लोग डायरेक्ट नलकों से पानी पीते हैं? Sure do. I drank it from the tap here in Washington, D.C. Not directly. We take it generally from the filter that's built into the refrigerator. Yes, I do. It's been tested and I feel it's very safe. The water comes from the Potomac River. It's about 10 miles. यहाँ पानी पोटोमिक दरिया से आता है जो यहाँ से तकरीबन 10 मील दूर है। यहाँ पहुँचने के बाद हम इसे इस जगह प्रोसेस करते हैं। मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर ये पानी फिल्ट्रेशन की इस इमारत में दाखिल होता है, जहाँ पॉलिशिंग के आखिरी मरहले में इसमें केमिकल्स मिलाकर इसकी सफाई होती है। वहाँ से ये पंपिंग स्टेशन जाता है जो इसे पानी की तरसील के ज़खायर में डालते हैं। सफाई के इस निज़ाम के बावजूद कभी कभी शहरियों की जानिब से शिकायत भी मौसूल होती हैं। Sometimes in the summer we'll get taste and odor. बाज़ औक़ात गर्मियों में हमें पानी के जायके और इसमें बदबू की शिकायत आती है, जिसे दूर करने के लिए हम मज़ीद कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इससे सप्लाई करते हैं। वॉशिंगटन एक्वाडक्ट के माहिरीन अगरचे मुस्तकबिल करीब में इलाके में पानी के किसी बहरान को नहीं देख रहे, लेकिन चूंकि दरियाए पोटोमिक इस इलाके में पीने के पानी का वाहिद जरिया है, इसे मौसमियाती तब्दीलियों से कोई नुकसान पहुंचा तो माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल परेशान कुन हो सकती है। मगर मौसम से मुतालिक एक मसला है जिसका सामना हर साल ही यहाँ करना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में हमें सख्त सर्द मौसमी हालात और पानी के जमने और बर्फ पड़ने से परेशानी होती है। 1.5 सदी से ज़्यादा पुराने इस सेंटर में नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाना और उसके मुताबिक माहिर अमला ढूंढना एक कदरे मुश्किल अमल है। पानी साफ करने के इस मरकज के माहिरीन का कहना है कि लोग दरियाए पोटामिक के पानी को आलूदा नहीं कर रहे, लेकिन मुस्तकबिल में भी लोगों के लिए पीने का पानी दस्तयाब रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से पानी के इस्तेमाल में एहतियात से काम लिया जाए ताकि ये दरिया आने वाली नस्लों की प्यास भी बुझाता रहे। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।